Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Inako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat nga ikaw mahigugmaon, maluluyon, o mapinasayloon. Salamat nga imong gipadala sa Diyos o dito sa Kalbaryo sa Cross, nahugasan ang among mga sala. Nga kami karon imong mga pinasaylo. Salamat nga ikaw nagahatag ka na mong higayon. Nga sa gihapon kami makaalagad, nga kami makatuon sa imong mga pulong, o balang Espiritu ikaw mong kunsad sa matag usa kanamo. Pasabta kami sa mga sinulat labi na sa balasahon ni manalag na Daniel. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, magapadayon na sab kita. Padayon ta ato ginansiksikon ang matag kapitulo sa Daniel. Tungod kay niya kitay usa ka source na very scholarly gyud. Pero ako lang gisimplify ang akong presentation. Daniel, Wisdom to the Wise. Libro nga sinulat ni Dr. Slavko Stefanovich, ang akong professor sa Old Testament sa didto pa sa atong seminary. Karon igsoon nanata sa Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 ata. Ang una natong topic mao, visions, auditions, and interpretations. Visions, auditions, and interpretations. Atong makita mga kaigsunan, ang atong teksto nga magabukas ni ining makita nato sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 1. Sa unang tuig ni Belshazzar, ang hari sa Babylonia, si Daniel nakakita og damgo og pananawon diha sa iyang uluhan samtang siya naghigda sa iyang higdaanan. Og iya kining gisulat may tungod sa mga damgo og iya kining gihanay pag-ayo. So karon igsoon, si Daniel na maoy nakakita sa pananawon. Sa milabay nga atong gitunan igsoon, ang hari mo'y nakakita sa pananawon. Nebuchadnezzar, Belshazzar. Karon igsoon si Daniel nagyud. Pero ni atras sa umugyutay. Tungod kay nagyon din sa unang tuig ni Belshazzar. Adugay-dugay na gyud. Sa unang tuig ni Belshazzar, hari sa Babylonia, si Daniel nakakita og damgo og pananawon og iya kining gisulat og gihanay mga kaigsunan. Moto na ta i-define nato atong isaysay unsa ang kahulugan ni anang mga terminolohiya. Pananglit, vision, pananawon. Sa Biblia ang pulong pananawon kanunay kining gigamit sa panagkatagbo, panagkahibalag sa Dios o sa manalagna nga diin ang Dios iyang gipahat ang pinasahi nga pagpadayag. Usahay ipasantop lang sa una sa manalagna
o ka sa mga damgo, sumala sa numeros 12:6. Usay pananaon nga diin ang Dios mismo maoy miadto sa level sa tao ug siya nakig-istorya diha sa pananaon. Dili face to face igsoon. Sa pananaon nakig-istorya ang Dios. Numero 12:8. So atong tanawon kini nga mga teksto. Sa numero 12:6 nagingon, og siya mingon, paminaw ang akong mga pulong. Kung adunay manalagna diha sa inyong taliwala, ako nga inyong Dios magahimo nga magpakita ngadto kaniya sa pananaon, ug ako magasulti diha kaniya sa damgo. So ang Dios igsoon mo'y musulti diha sa pananaon. Og sa damgo, ang Dios mo'y musulti sa buong damgo. Karon mo ato ta mga kaigsunan. Unsa man ang pulong audition? Ang pulong audition, mabitaw na lang tayo ingon, audio-video. Audio sa ato pa, tingog, sound. Ang video kanang imong makita, audition, gikan sa audio. Sa pagtuon nato sa balang kasulatan, ang pulong audition, buti pasabot na dunggan. Pinaagi sa pagtuo ug unya ang kasanatian sa maong manalagna, iyang nadunggan ang tingog sa Dios. Ug kini iyang gidawat ug iyang gisulat ug nahimo kining kasulatan. Usa kini kaaktibo nga panagtagbo sa Dios ug sa tao nga ang iyang nadunggan nahimo ng pulong sa Dios. Busa, unsa ang nadunggan niya nga tingog, kiniigsoon ang manalagna, puwerte yun niya nga paminaw sa maong misahe, ug unya nakatabang kaniya pag-ila sa kamatauran, ug iyang gitubag pinaagi siyang pagtuog pagka matinumanon. So ang vision igsoon, pananaon. Ang Dios nakigsulti diha sa pananaon. Ang audition, walay pananaon apan nadunggan niya na itingog sa Dios, mga kaigsunan. Kung atong tanahon ang numeros 12:8, og diha kaniya ako misulti. Pinagi sa baba, ngadto sa baba, tinaw kaayo dili pinaagi sa mga tanghaga. Og tanawa ang porma sa Ginoo. Og nganong ikaw mahadlok man sa pagsulti batok sa akong sulugon na si Moses. Sudo na ni sulti. Pagsulti na minaw. Mao kana ang audition, mga kaigsunan. Okay. Igsoon kining atong presentation karon, mura ni classroom, mga kaigsunan, ha? Okay. Murag nakikistorya ko sa akong mga estudyante. Sa diya nga nagtudlo pa ko sa Mountain View College. Mura atong himon. Ang mga pagpadayag sa Dios ngadto kang Daniel nga iyang nadawat, na-record kini sa kapitulo 7 ug 12. Mao na ang mga pananaon nga nakita ni Daniel. Kapitulo 7 paingon sa 12. Og ang iyang nakita, mga kaigsunan, mga pananaon, og na siya nadungog na misahe, og unya niining maong mga kapitulo, unsay iyang nakita, unsay iyang nadungog, adunay interpretasyon. Okay? Ang katuyuan ni ini igsoon aron ipadayag nga adunay dapit nga dili natural, ibabaw sa natural. O kining dapit nga dili natural, mao niyang mo determinar sa kalibutan nga natural kining ato karon. O kini maoy nagagiya sa kasaysayan sa tao. Kung atong tanawon, mga kaigsunan, ang kanabang lakbit saysay
sa mga kapitulo sa Daniel 2 ug 6, kinahanglang kining nasulat sa Daniel 2 ug 6, ibalik kini pagpasanto ug ang pagpabalik sa pagpasanto sa mga kapitulo 2 paingon sa 6, diya gipakita kang Daniel sa mga pananahon ug nadunggan sa gitawag audition kay unsa ang dili kayo detalye sa 2 nga kapitulo paingon sa 6 kini igsoon gidetalye sa pananahon ni Daniel sa kapitulo 7 paingon sa 12. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang ikaduha nga bahin sa Daniel 7 paingon sa 12 nga kapitulo maglisod po tagsabot o di po tamutuon sa unang katunga sa sinulat ni Daniel, kapitulo 2 ug 6. So, kung natay pagatunan sa Daniel 7 paingon sa 12, muatras po ta sa 2 ug 6 kay mo kini ang pundasyon, mga kaigsunan. Sama sa kasinatian sa mga Hebrehanon, Sadrak, Misak ug Abednego, mga kaigsunan. Kini nga mga panghitabo sa first half, Daniel 2, paingon sa 6, mo kini ang mga historical nga konteksto nga mauni ang mutabang pagsabot nato sa second half sa sinulat ni Daniel nga maong mga kapitulo 7 paingon sa 12. So di nato mabulag. Tungaw na to ang libro ni Daniel, 1 paingon sa 6, first half. Ang second half, 2 paingon sa, 7 paingon sa 12. Kung unsang nasulat sa kapitulo 7 paingon sa 12, nagkinahanglan kita nga moatras sa 2 paingon sa 6, kay niya ang konteksto. So, igsoon, ang buti pasabot nato mo, di nato bulagon ang kinatibuk-an na libro. So, ang general nga hermeneutical principle, ang buti pasabot, prinsipyo sa pagbadbad sa mga teksto sa Biblia, gigamit igsoon ang general hermeneutics, nga gitawag, Scripture interprets itself. So diha sa sinulat ni Daniel, mismo di lamang kay damgo, pananaon o nadungog, kung dili duna po'y interpretasyon nga mismo atong mabasa diha sa sinulat ni Daniel. So kung imong tanawon ang Daniel kapitulo 1 paingon sa 6, ang unang katunga sa libro, kasaysayan kini sa mga Israelhanon sa diha nga sila nabihag sa Babilonia. Kasaysayan kini. Unya nilakbit ngadto sa pagkabihag na usab sa Babilonia sa Medo-Persia. Naapil ang mga Israelhanon igsoon og kabihag. Mao nga ang Daniel 7 kapitulo paingon sa 12 nga ikaduhang bahin, gikan sa pananawon sa gamay nga sungay, paingon ngadto sa pagkabanhaw sa mga matarong. Mao ni ang gisaysay sa Daniel 7 ug 12. Ang super kontrabida nga gamay nga sungay, paingon sa pagkabanhaw sa mga matarong. Mga kaigsunan, atong tan-awon unsa ang gitawag biblical prophecy, ang tagna sa Biblia. Kung ato kining ihulagway ang mga panghitabo nga katingalahan pinaagi sa gitawag biblical prophecy, importante kayo nga atong sugdan sa di patamutuon sa mga tagna sa maong libro nga nasulat. Una, mutan-aw ta sa background sa nagsulat. Importante yun igsoon.
nga mahibulutag unsay background sa nagsulat. Unsa may iyang trabaho sa maong nagsulat. Busa, sa diya nga magtuuntagtag na atong makita nga ang nagsulat, tao nga nailhan sa komunidad diin siya nagpuyo. Nga ang tawag kaniya gitawag usa siya ka magtatanaw, seer. Sa Hebro, roe. Usa siya ka prophet manalagna, sa Hebro, zi. Usa siya ka tigpamaba sa Dios, nga sa Hebro is ha Elohim. So atong tanawon igsoon, nga pagbasa na itong libro, importante atong tanawon ang background sa tao. Kaya ang propeta o manalagna, una sa tanan siya, espirituhanon nga pangulo sa komunidad diin siya nagministeryo. Kining pagkamanalagna igsoon dili ni pagpili sa manalagna. Walay tao nga mo-apply sa trabaho sa manalagna. Kaya sangkuan sa manalagna, martyr, bilangguan. Apan ang Diyos mo ay nagtawag. Huwag kayo mahimo. Tawgon ang usa ka tawo nga mahimo siyang manalagna. Siya mo ay tigpamaba sa Ginoo, sa Diyos ngadto sa tao. Ang manalagna mga kaigsunan, napoy laing iyang trabaho. Atong hisgutan ang background sa nagsulat sa tagna. Usa sa trabaho sa manalagna, siya musulti sa mensahe nga ang Diyos mo'y nagpadala sa mensahe ngadto nining manalagna, so siya musulti sa mga tao ni anang panahona. Iyang nadawat dili ni tagna tingali pagbadlong, tingali pagreforma. So igsoon, kung naay mensahe sa Dios nga gisulti sa manalagna para sa actual application na ng panahona, sa English gitawag na siya og forth-telling. Forth-telling. Dunay dakong kalayan mo nang gusto na kay Pasanto, ha? Ang manalagna ang nagkaroon at mensahe. Dahil direkta yun, application para nining mga tao na para sa hari, para sa sacerdote, para sa mga katawan. Kanang iyang pagka-proclaimer sa gospel gitawag kanang forth-telling. So kanang siya forth-teller. Sa pikas nga bahin, kung adunay mensahe na pasidaan para sa umaabot nga panahon, pero in application sa presente karon pero naay kahulugan sa umaabot, nan kana mga kaigsunan gitawag kana og foretelling. Wa nay th, foretelling. So kini siya usa siya ka foreteller. Okay? Nabahin ang trabaho igsoon sa manalagna. Nabahin ang pundok sa manalagna. 1, manalagna nga nagsulat sa iyang nadungog, iyang nakita. Iyang gidamgo. Iyang gisulat. Pero yung kalimot, naay manalagna, nakadawat og mensahe gikan sa Dios. Pananaon, nakadungog, damgo, iya lang gisulti, pero wa niya gisulat. So da kaklase ang manalagna mga kaigsunan. Manalagna nga dunay gisulat ug manalagna nga walay gisulat. Kasagaran sa mga mensahe nga gidala sa mga nag-una nga mga manalagna sa Israel, pulos istorya, walay sulat mga kaigsunan. Wala. Pulos istorya. Sa panahon sa mga Israel. Kadaghanan sa mga manalagna, oral mga kaigsunan. Tingali kung namin ang sulat, gamay lang. Mayo yun ang atong tanaw ni Igsoon ang background. Sa na-record sa nasulat ka mga mensahe, sa propeta sa Biblia, kini Igsoon mauni ang masaligan nga saksi. Alang sa mga naminaw o mga nagbasa, nga nagpakita nga ang Diyos matarong, maluluyon
sa iyang pakiglambigit sa mga tao, bisan pa man sa dili mga Israelhanon. Sumayog yun nga na nasulat. Ang nasulat sa mga propeta igsoon, mao kini, 1, local or immediate. Na nadawat igsoon, gisulat, direct application ni ining mga tawhana. Mao nang naay direct nga badlong sa mga taga-Huda, badlong sa mga Israelhanon. Na igsoon, local o immediate. Apan, duna po'y mga pananahon nga gisulat sa manalagna nga ang application ini umaabot. Unya ang ikatulo, na po'y nadawat sa manalagna nga pananahon o nadungog, unya ang gitawag apocalyptic or cosmic. Ato nang hatagag pagtagad, unsa man ang apocalyptic. Okay? So niya dinhigsoon, presente ang tulo ka klase sa mga tagna ni Daniel. 1, direct yun. Di na ni paraugma. Diha-diha yun. Direct ang message nga nagingon, Belsasar, ug di ka manghinulsol, ang imong ginarian bahin-bahinon. Gihap na ka o nakaplagan nga ikaw kulangan. Direct yun. Gideliver diha. Application. Di na kay sa umaabot pa. Ikaduha, niadtong gabiuna gyud mismo sa pagsulti natuman. So gitagna na ng adlaw pagkagabi natuman. Kay gipatay si Belsasar, ni Darius o siyang sundalo, unya mga kaigsuonan. Natuman yun. Gideliver ang mensahe, natuman diha-diha. Ikaduha nga klase stagna. Sama ni Daniel igsoon. Sa Kapitulo 2, may nakita nga pananahon ni Nebuchadnezzar. Og ang iyang explanation nga gikan sa Dios mao may katumanan karon sa panahon ni Nebuchadnezzar, apan may katumanan ugma, may katumanan sa tumoy sa ugma hangtod sa umabot. Mao na ang larawan nga nakita. Di ba nindot igsoon nga ato nagbasayran nga mga prinsipyo sa pagtuostag na I hope inyo nang gi-appreciate mga kaigsoon. So na itong mga adlawang mahari, mga kaigsonan, ang Diyos mo ay nagpatindog sa iyang ginharian, nining mga tawhana. Apan ang Diyos po mo ay magalaglag. Ibutang kang hari diha, tangtangon po kang hari. Unya mga kaigsunan, ang tagna nga umabot sa Daniel Kapitulo 2 mo, dunay bato, gikan sa bukid. Nga naligid nga walay kamot nga naghilabot niya na. Gidasmagan ang larawan. Gidasmagan ang mga ginharian. Napulpog ang ginharian. Ug unya ang ginharian sa Dios iyang gipabarog. Umaabot igsoon. Apan dunay presente nganuman ang ulo nga bulawan natuman igsoon sa kapanahunan ni Belsasar igsoon. Nawala ang iyang ginharian. Sumari tayo igsoon sa Apocalypse. Unsa man ang Apocalypse mga kaigsoon? Ang Apocalypse prophecy, buti pasabot, tagna kini sa katapusan nga kapanahunan. Tagna nga ang katumanan sa katapusan nga kapanahunan. Unya, mga kaigsuonan, kini nga tagna nagagamit sa mga simbolo. Adlaw, bulan, bituon, mananap, o uban pa. Apocalypse. Sa mong Apocalypse, prophecy igsoon, nganay mga simbolo sa mga mananap o guban pa. Ang katapusan ni ana mao naay konklusyon sa apocalyptic prophecy. Ang dakong selebrasyon sa kadaugan sa mga katawhan sa Dios.
Nataliwala nga sila gidaog-daog sa pwersa sa kalibutan ug sa yawa. Sila gina-persecute. Apan igsoon ang Apocalypse, dili lamang kalisdanan kung dili ang Apocalypse prophecy igsoon. Doon ay dakong selebrasyon sa kadaugan. Muna na kanindot igsoon. Kadaugan sa mga linuwas. Busa kining apocalyptic prophecy mga kaigsunan. Muni ang mutapos sa tanang mga tagna. Sa tanang mga tagna igsoon, ang apocalyptic prophecy mo'y mutapos. Moangayin natong sabton. Masadya nga maminaw kita, magtuon kita may tungod sa matagna mao. Nga ang linugdangan sa mga tagna mao, adunay awhag sa Dios. Nga sa dili pa moabot ang katapusan, sa dili pa moabot ang mangilingig nga panghitabo, sa dili pa moabot ang dakong selebrasyon sa kadaugan, kinahanglan ang mga katawhan musangkos paginulsol aron sila makabaton og kaluwasan. Monigson ang katuyuan sa tagna. May mga tagna sa kalisdanan, may mga tagna may tungod sa paglutos, may mga tagna may tungod sa kamatayon. Panigson, ayaw mo kalimot. Ang tumong sa tagna mo nga ang tao, gipaandam siya nga naay mahitabo, naay lutos, kay gusto sa Dios nga ang tao makaandam nga makahinulsol, nga ang tao makabaton og kaluwasan. Mao ni ang pinakasentro sa apocalyptic prophecy, mga kaigsunan. Samtang kining apocalyptic prophecy, nagasulti sa kabangis, sa pwersa sa dautan, sa katapusan kasaysayan sa kalibutan, apan dili kini pakurat, dili kini panghadlok sa mga nagbasa, mga kaigsunan, dili ni mo'y tuyo. Dili may tuyo nga murag, maparalyze na ka, nga wala kay mabuhat. Ay, kakuya ba na yan? Di na lang ko ani mag-alagad. No, dili na may tuyo, mga kaigsunan. Parang tuyo igsoon sa apocalyptic mao. Ng tao mapadasid. Nga samtang sila kabasa. Nakakita siya unsay mga panghitabo. Ugon niya iyang nakita. Nga di ay kining apocalypse literature. Dili kini sugo. Nga ikaw muhawa sa mong komunidad. Mutago ka. Di na mo itoyo. Kung bali, gusto na ko i-verbatim og basa kay kuted man kini. Biblical apocalypse is not literature of withdrawal from the world. So, apocalypse na mga tagna diha nga grabe kang ngilgig, linutusay, pinatyanay. Wala tamag basa ni Ana aron mga lisang na ta nga magpabukid, muwidro na ta. Dili. It is not the purpose of withdrawal from the world. Rather, it shows how God's followers are to live in the world. Hinunua, gipaandam kita, aron nga ang makatawhan sa Dios may balo unsaon pagkinabuhi ni ining hinapos nga kasaysayan sa kalibutan. So, dili panghulga nga murag mataranta, uy, adto na tagbukid. Dili mo ito. It's not a withdrawal message, mga kaigsunan, from the world. Ang apocalyptic prophecy, mga kaigsunan, puno nig mga simbolo. Puno nig mga hulagway, mga kaigsunan. Apat samtang kita magatuon ni ining kahulugan, ni ining maong mga pananahon nga walay realidad. Kaya apocalyptic gani igsoon, symbolic man gyud din. So, nagpasabot nga kini simbolura kay kanang iyang nakita di man tinuod nga dunay mga mananap ingon ani, wala man. Apan atong hinumduman igsoon nga kung magtuon kita ni ini, di gyud ta mo tipas og musimang sa teksto sa Biblia siyang kinatibukan.
di ta magpamataka og interpretation. Ha? Ang uban igsoon, ang mga scholars nagingon nga kung magbasa gani tag apocalyptic katubang mga hulagway igsoon, katong mga extraordinary nga mga mananap igsoon, magbasa gani tani ini igsoon, mao nga first, kung naay tekstos Biblia may tustag na atong i-apply nga kini literal. Apan kung dili gyud mahimong literal, nagpasabot simbolo. Pananglit. Oh. Mananap. Napulo ang sungay. Wa may mananap atong makita napulo ang sungay. So dili ni mahimong literal. Kung dili, simbolo ni. Ha? Pananglit, leopardo. Upat ang ulo. Wa may upat nga ulo nga leopard. So bisag, unsay atong mabasa sa mga apocalyptic igsoon nga tagna ang unang prinsipyo mo i-aplikar na to nga literal. Pero upat ka ulo nga leopardo, wala man. Simbolo ni. Nakuha niyo igsoon? Leon, niya duhay pako. Saan man nato ni? Wa may pako ang leon. So, apocalyptic prophecy ka na, di ka na literal, therefore it is. Unsa man, symbolical. Gani na ay mga numero, mga numbers. Diha igsoon sa apocalyptic prophecy. Tanaw po na to, kung di na maliteral, simbolikal na nga numero, mga kaigsunan. Ako lang gisay-say kaninyo ang mga prinsipyo may tungod sa pag-interpretar sa mga tagna. Busa kung mag-interpretar kita na ang gitawag apocalyptic text, kinahanglan ibutang sa utok sa nagbasa nga kini, usa kini kagitawag figurative sense, figure of speech. O it's only a metaphor. Na maglisod ako Bisayeg so na, ha? Basta figure of speech ka na bang mga panultion ba? Mangita ko no tagbinisay ang mga panultion na dili literal. Nalimot ko. Okay. Namay sa English ka na ito, water under the bridge. Ang tubig ilalom sa tulay. Ang kahulugan na ana igsoon, mo na figure of speech ka na. Water under the bridge. Buti pasabot, nga kanang tubig nga niagis tulay, pagtanaw ni mo, di na maong tubiga ang niagi tuwa na sa ubos, bago na po nga tubig. Nabuti pasabot, kalimti na kay nilabay na. Mo nang gitawag figure of speech. Okay? Nagpasabot igsoon nga ang maong matuod nga kamatuor na kahulugan. Dili makita sa atong presente nga sitwasyon. Hinunua, kung unsay simbolo nga atong nakita, mangita kitag ma-apply sa iyang panahon. Dili sa karon nga panahon. Ha? So pagingon mananap nga upat ang ulo, di nato mangitag asa man ni dapit nato apply karon no. Muatras ta sa panahon. Pagingon leon nga dunay duha ka pako, di nato na ma-apply karon. Mangita ta paatras ta sa pagkasulat niya na. Ang punto igsoon mo, kinahanglan di pud nato labanan nga atong maabusahan ang pagtuon sa mga simbolo. Ha? Kay kung di na gani magkadimaw ang atong interpretation sa simbolo, usahay mapuok na, di na noon mao, ma-extreme na hinuon mga kaigsunan. Di man buti pasabot. Nga basta apocalyptic, pulos ragyod sa past ang atong application. Dili. Dahil panahon na atong ika-apply karon, pero ang dagway igsoon na atong makita, mapaatras ginato. Una atong tanawon, pagtuon nato sa mga simbolo igsoon, mga simbolik.
sa apocalyptic prophecy. Atong tanahon, unsay tuyo sa maong nagsulat. Unsa may original nga konteksto sa iyang pagsulat. Nganong nahitabo man kini ug katong hitabo kaniadto unsay atong maaplikar karon. Igsoon mo na ang mga prinsipyo sa pagtuon sa mga apocalyptic prophecy. Tungod niini igsoon, pag-abot na to sa apocalyptic prophecy, katubang mga simbolo ng mga mananap o uban pa diha. Ayaw mo kalimot, puno ni o gitawag metaphor. Kana bang mga panultion, mga di magyud sabingay po. So kanay mga dagway nga nagasultig soon nga takdo gyud sa pangitabo sa unang panahon. Busa kung ato nang maagian kay mo adto ay mangyud taani. Kay kining Daniel 7 puno man ni sa apocalyptic images igsoon. Kinahanglan nga dili ta mingon ay kalabad ba sa ulo nato na nganong magtuon pa man ta, dili. Challenge na nato mga kaigsunan. Ug sa pikas nga bahin, hindi po ito nahibalo na ko ani. Kaya ako ginang gitunan. No. Overconfidence po ka. Ayaw. Ang ato lang yun, magsubar yun ta sa mga prinsipyo. So, ang mga pasidaan mo, nalikayang yun nato ka ng mga interpretasyon nga minaumaor yun nato igsoon. Kaya mo kalimot, mga simbolikal kini igsoon. Mga simbolikal. Ha? So, atong tanawon igsoon, unsa gyud ang kinatibuk sa gitawag apocalyptic prophecy. Nagpasabot igsoon nga kini nga mga tagna sa propesiya nga makaplagan sa Biblia pakita sa umaabot nga plano sa Dios. Unsaw niya pag-intervene ang mga tao nga gidaog-daog mga kaigsunan. O kining iyang intervention alang sa mga katawhan sa katapusan nga kapanahunan. Kini gipaagi niya og mga simbolo mga kaigsunan. Mga sinultian nga puno kanang mga tulokibon nga sinultian, mga metaphor, hyperbolic, mga figure speech igsoon. Mo ni igsoon nga kinahanglan nga atong sabton ha. Pagtuon na ganin natong Daniel City, dagat ta sa pinadayag mga kaigsunan. Ayaw mo kalimot. Kini nga mga tagna nagatudlo sa katapusan nga kapanahunan. Gitawag ka ng eschatology. Mga paghitabo sa katapusan. Apan, ang apocalyptic prophecy zone, dili pulos kagubot, dili pulos away, kung dili dunay minsay sa paglaom. Minsay nga makapalipay ka nato. Mataliwala sa kalisdanan, ang Diyos o magpasagad ka nato. Mao na ang minsay sa apocalyptic prophecy. Karon atong tanawon, sampul ta. Kanayson, larawan, ulo bulawan, dughan o bukton silver, ang tiyan o ang hawak, bronze. Unya ang pagbitiis, putaw. Ang lapalapa, putaw o lapo. Dahil may naligid nga bato. Mo na gitawag og apocalyptic prophecy kay mga simbolo igsoon. Ang ato karong kapitulo igsoon na as Daniel City, nayupat ka mananap. Leon nga duhay pako. Kita mo na. Uso ka ng bear nga nagtangag og tulok ka gusok, gisa ng kanyana. Leopardo nga upat ang ulo, upat ang pako. Mananap nga way ngalan, napulo ka ulo. 7 ka mga ulo. O napulo ka mga sungay. O, tanawag so. Dahil ni ining maong mga sungay, dunay laing mitubo nga sungay. So, igsoon mo ka nang gitawag apocalyptic. Pulos kini
mga unsa man simbolo. Kung ato yun ang ayohon igsoon kay padulong na ta sa inon nato kadtong mga lalum na nga pagtuon. Nagtudlo tuon lang ta sa mga fundasyon, mga kaigsoon. Manginaot ko nga andam na ta mutuon sa apocalyptic kay ato nang nahanay ang mga foundation unsaon nato pagtuon ang apocalyptic prophecy. Manginaot ako nga inyo kining dawaton sa kinasingkasing nga mensahe. Tungod kay alam kanako, magayong ako kaninyo, dili daghan ang nagdala nga kanang sunod-sunod yun nga paghanay, mga kaigsunan, sa sinulat sa Daniel. Mag-ampo ta mga kaigsunan uban saban sa Ginoo. Lugwayan patag kinabuhi. Mahuman ang Daniel igsoon, ang ato na pong taakon ang pinadayag na po. Ato ng tanaw, igsoon. Ato ng tanaw. Kung balikon, ang source nato is very scholarly. Apan ang akong presentation is very simple. Masabtan igsoon. Manginaot ko nga kini, inyong hatagbili. Aron, kamo makabaton og kaalam, may tungod sa mga tagna. Mga po kita alas pagtapos. O Diyos, ayaw kamig bulagi. Samtang kami magatuon sa sinulat ni Manalag na Daniel. Tabangi kami nga among masabtan. Kay daya doon na kay plano. Una, gipaagi ni mong simbolo. Kay imong gipasidanan ang imong mga anak. Maadunay dakong katalagman sa unahan sa among kinabuhi. Apan salamat usab sa apocalyptic prophecy. Naluyo na yung mga kalisdanan ng among pag-atubang. Luyo sa kakusgan sa gahom sa yawa ug sa dautan. Ikaw di ay mag-intervene tungod og alang kanang. Ugon niya sa apocalyptic prophecy. Imo sab gitagana ang dakong selebrasyon sa mga kadaugan. Salamat o Diyos nga sa apocalyptic prophecy, dili nimo tuyo nga kami imo kaming hadlukon, imo kaming pakuratan. Dili nimo tuyo nga kami mu-withdraw sa susidad kay manago na. Apadiay imong tuyo, o Diyos, aron kami magkinabuhi bisan sa taliwala sa kalisdanan tungod kay ikaw nagpasalig sa apocalyptic prophecy nga ikaw magatipig kanamo. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.